Hello my YouTube family, what's up? Welcome back to my channel. So guys, again I'm back with another video. So thumbnail দেখে হয়তো বুঝে গেছো যে আমি তোমাদের জন্য আবার quick 8 counts hip hop moves নিয়ে এসেছি. So please learn and comment করো আরো যাতে আমি আরো ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি. তো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক. ভিডিও শুরু করার আগে please do like, share and subscribe my channel. And of course hit the bell icon যাতে আমি আরো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে আগে পৌঁছায়. ঠিক আছে? সো প্লিজ সাপোর্ট and see you in the class. দেরি না করে রুটিনটা স্টার্ট করা যাক. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4. Okay, one more time. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4, 5 6 and 7 and 8. One more time. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. One more time. 5 6 last time. 5 6 7 with slow counting for last time. That's এরপর আমি মেইন যে স্পিডটা থাকবে সেটাতে দেখাবো. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. So এবার স্পিড অ্যান্ড স্টাইল এটা ফলো করার খুব ভাইটাল জিনিসটা ঠিক করে ফলো করো. ঠিক আছে? ওকে, 5 6 7 8 it's 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. One more time. 5 6 7 8 it's 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. I hope it's easy. Okay, chalo, one more time. Last time. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. So guys, I hope তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লেগেছে. So guys, please ফাউন্ডেশনের উপর ধ্যান দিও, কারণ ফাউন্ডেশনই মেইন থিং. ওকে, সো আমি ফাউন্ডেশন ভিডিও নিয়েও আসবো, so don't worry, foundation tutorial নিয়েও আসবো. So see you in the next class. Thanks for watching and keep supporting. Love you all.